Pre, Oy, Mads, kasuroy man. dili suroy akong giadto diri pre. Unsa man de? Nangita ako sa kumbana, di na kumbana pre. Naunsa man taon mo Mads. Nga diri man taon ninyo pangitaon na inyong bana oy. Imong asawa diin. Nilakaw ma to. Madto mo kuno to sa iyang igsoon. Sunod adlaw pa mo kuntong pauli. Unsa? Sunod adlaw pa pauli, gadala mo tog sinina. Sunod adlaw? Oh. Ako pong bana pre, sunod adlaw pud pauli pre. Uy. Tinuod ka Mads? Nagkuyog guro to pre. Pasing nagkuyog to Mads ka. Oh, yung panty mo ato pagani na dai sa balay na imong panog wala ko diha. O agbrief po sa imong bana Mads. Oh. Nganong naabot man adre? Tanawa oh. Brief na sa imong bana. No, ay nagkuyog ito sila Mads. Ikaw man pud pre, di man ka magbantay ko din imong asawa. Nya Sige na lang po kag ang imong ginauna trabaho ra nga trabaho pero imong asawa wala nimo ginabantayan. otro po ka Mads kay imong bana wa po nimo bantay. Sige ra po kag cellphone. Sa cellphone nga Ah. trabaho ko pre. Trabaho lagi. Sira po kag pongko, imong bana gasuroy-suroy, nya diri pagitawag mawala. Noon sa man taon mo Mads? Kabalo mo kuan na imong asawa. Otro man po ka. Kumari nga kumpare unya mangunay ra man di ay. Ah. Silingan na pagita kay pre. Bisan ba Ang Mads? usa man po taon. Alang-alang magsigi po kog atang sa kong asawa, di ko trabaho. Kung bantayan na imong asawa. Na imong bana mo'y bantay eh. Kay naara kasi inyong balay. Tagay kog number sa imong asawa be ka ko tong tawagan. Unsa pagkuan nga nalimot mapugos number ato. Sus danghagi ka kay pre oy danghag. Wala po Danghag. kakuan sa iya Mads. Huh? Pero iyang account automatic siguro na Sa rato. kumbaraw mga bilin pud sa inyo ang balay. Kani mo ha. Unsa man eh? Nganong naabot man ning panty sa kong asawa dito sa inyo ha? Ay imong asawa pud gani mo adto dito. Nga imong bana maadto po dahil na dire. Iniglakaw nako. Nang sa man na. Uy. Dangag kay nagnaong ng Sige imong pa asawa. bagulbol nga. Nagkasinabot na maguruto sila. Kasinabot. Nung sa man Di to nimo. masukot pa ka. Awa tay may mo kay ang gusto. Kita Mads, o gusto nila Mads, suportaran na lang nato na Mads. Sa suportaran. Musuportar Ikaw ang suporta ka diha ako dili ko. Suportaran na lang nato. Pangita ato imong asawa ha. Oh, Kay imong masakpan ko to. Kalbuhan ko tong ulo ato gumlagot ko. na Ay jug ayo jug laban kay utro po ka kalbuhan po ta ka kay dangag kapag kayo pre. otro po ka Mads, otro po ka. Balingag ka. Kaya wala po nimo atangin na imong bana. Naunsa man taon mo Mads? Kung mga wala na inyong bana, diri nyo pangitaw. Yara kay katawa ta. Ay kung katawa Mads. Ayo ko pag ana pre. Na Ayoko mao pag na ana, na. pre. Mao na Kanay mo Mads. ang asawa ka ni kay ikaw bana og tarong pa ka bana. Imo lang ginatagan imong asawa. Eh mo ang bana. Kulangan na sa imong unsa man na imong kwandra. Ah, Dala. ang imong bana. Nakulangan na sa imong lagay. Pareho ra tamad sa imong bana, wa kulangi sa imong bugan. Nya, Kulangan ha imong unsa man na imong kuan. anong nabot mo? Siguro kay kana imong asawa na kuan na latog na kulangan na kay pisot manggukaw magkagapatuli mo nang Mao na, ang imong bana, bana. ngita po dahil balabag og tungol. Na mao na. Bugan. Basta makitaan ko to kay ingna na pangsidan ingin imong asawa. Mao na naron. Imong bana istorya Mads, Oy, ayaw ko. pamati, dili kaya ko din ako to pagbalikon Ay dre. kung tilusik-tulusok ka Mads. Dili kay ikaw dong Ug mo istorya ka Mads, istorya ra dia. dangag ka kay nako. Otro po ka pareho tang dangag Mads ay. Wala ka gasikaso sa imong asawa. Na ikaw, Ug dili mo kaso? adto diri. Ako ang bana gani, mo adto diri sa inyo ha. Imong ug dili mo adto dito sa balay ako imong asawa. Ang imong asawa mo adto dito pre. Kabi na ko musuroy ra sa dito. Ug imong ug akong bana dinhi kadto diri. Imong asawa gid mo adto dito unsa man na siya? Kana imong bana Mads, kay musuroy-suroy man na di kay manghagad og setting nako. Sa pre, shot ta pre. Chat kay imong chat-chaton niya pre ang bugan sa imong asawa. Otro po dingi mo ha. Pareho ra ta Mads. Nagdangag man puday Oh, pareho ra tang dangag. Sao man na.